आती है, अल्लाह ताला वो तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाता है। दूसरा फरमाया, इज्तिमा जब लोग इकट्ठे होते हैं, चंद लोग इकट्ठे होते हैं, महल्ले के लोग होते हैं, गली के लोग होते हैं, गाँव के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र करते हैं, और जिक्र करने के बाद वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला जो लोग इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआ को भी बड़ी जल्दी कबूल फरमाता है। दूसरी हदीस मुबारका, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ पे 40 बंदे इकट्ठे होते हैं, 40 बंदे, फरमाया अल्लाह का एक महबूब होता है, अल्लाह उसकी वजह से, अल्लाह एक बंदे की वजह से 39 बंदों की बख्शी फरमा देता है। एक बंदा, जहां भी 40 बंदे इकट्ठे होते हैं, आप समझ लें कि अगर 40 बंदे इकट्ठे हो जाएं तो अल्लाह का एक वली होता है, एक महबूब होता है, जिसकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बल्कि उसके सदके अल्लाह पाक तमाम की बख्शी फरमा देता है। तो फिर दूसरी एक और हदीस मुबारका, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने मुर्दों को वहां पे दफन करो जहां कोई अल्लाह का नेक बंदा लेटा हुआ है। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे, वो नेक बंदे के साथ दफन करने का फायदा क्या है? मेरे आका ने फरमाया, उस नेक बंदे की नेक अमाल की बरकत की वजह से जो साथ लेटेगा, जो साथ उसके दफन होगा, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को भी माफ फरमा देता है, उसकी भी बख्शी फरमा देता है। तो प्यारे भाइयों, ये अमल कोई आम नहीं है। तो खुदा जो है ना, खुदा वो बंदे की शाहरग से भी ज्यादा नजदीक है। तो अल्लाह ताला तो बार बार फरमाता है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तो आज हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? दुआ के लिए। सब बंदे बोले, हम किसके लिए इकट्ठे हुए हैं? दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो दुआ अल्लाह पाक अपने बंदों की रद्द नहीं करता। तो प्यारे भाइयों सुनिएगा, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? फरमाया कि इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन, फरमाया अल्लाह मोहब्बत करता है, अल्लाह प्यार करता है किसके साथ? फरमाया जो अपने गुनाहों से तौबा करता है, जो अपने गुनाहों से तौबा करता है। वयुहिब्बुल मुतताहिरीन, फरमाया अल्लाह उन बंदों से मोहब्बत करता है जो पाक रहते हैं, जो साफ सुथरे रहते हैं। तो अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है? जो तौबा करते हैं, जो अस्तगफार पढ़ते हैं। तो प्यारे भाइयों, अस्तगफार का लफ्ज जो दुरुस्त लफ्ज है वो है अस्तगफिरुल्लाह। फरमाया कि जो बंदा ये चाहता है कि क़यामत के दिन मेरा अमाल नामा मुझे राजी कर दे, फरमाया वो अपनी जिंदगी में कसरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ता रहे। लेकिन जब क़यामत के दिन मैदान महशर में उसको नामा अमाल मिलेगा तो नामा अमाल उसको राजी कर देगा। उसकी असल वजह यही है कि अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह पाक उस बंदों की बख्शी फरमा देता है। तो अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने से बंदा अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो प्यारे भाइयों, ये जो बच्ची दुनिया से गई है, मैंने घर वालों से सुना कि ये बच्ची मरने से कई महीने पहले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द पढ़ती रही है। तो ये दरूद भी है, ये सलाम भी है। तो वो मुकद्दरा वाले लोग हैं, मुकद्दर वाले वो लोग हैं प्यारे भाइयों, जो मेरे आका पर झूम झूम कर दरूदो सलाम पढ़ते रहते हैं। लोग जो मर्जी कहें, आप लोगों की तरफ ना देखें, आप ये देखें ये अल्लाह का हुक्म है और मेरे नबी पर दुआ है। ये दरूद जो है ना, ये भी दुआ है, इससे भी गुनाह माफ होते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को बड़ी जल्दी पहचान जाऊंगा। तो सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे उनको पहचानेंगे? मेरे आका फरमाते हैं कि वो दुनिया में कसरत के साथ मेरी जात पर दरूद पढ़ेंगे और बावजू रहेंगे। ये दो अमलों की वजह से मैं अपनी उम्मत के
چہرے کی وجہ سے اور درود پڑھنے کی برکت سے اپنی امت کے لوگوں کو بڑی جلدی پہچان جاؤں گا۔ تو دوستو آپ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہیے گا۔ آپ ہاتھ کی طرف کام کریں، ہاتھ سے کام کریں، لیکن دل سے کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر کریں، اور اپنی زبان کے ساتھ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اپنی زبان کے ساتھ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، اللہ وہاں سے اس کو رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ یہ استغفر اللہ جو ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آنے والی بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اس کا فائدہ ہے پیارے بھائیوں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے پیارے غلام، میں اللہ کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں۔ تو میرے آقا استغفر اللہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اپنی امت کی بخشش کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میرے آقا تو گناہوں سے پاک ہے، عیبوں سے پاک ہے۔ میرے آقا تو وہ ہیں جو بولتے ہیں تو آپ کی بولنے کی وجہ سے آپ کے منہ مبارک سے پیارے بھائیوں نور نکلتا ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک نور بھیجا قرآن کی شکل میں، ایک نور بھیجا محمد مصطفیٰ کی شکل میں۔ تو میرے آقا اپنی امت کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مشرق میں ہوں، میرا غلام مغرب میں ہو، اگر اس کے ہاتھ میں یا اس کے پاؤں میں جو کنڈا چبھتا ہے اس کی بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور میں اپنے امتی کے لیے اتنا زیادہ درد رکھتا ہوں۔ کوئی نبی بھی اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار نہیں کیا دوستو جتنا میرے اور آپ کے آقا نے ہمارے ساتھ پیار کیا ہے، اور قیامت کے دن بھی کریں گے۔ دیکھیں قبر میں جب آدمی رکھا جاتا ہے، ہم تو چلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی وہاں قبرستان نہیں رہتا، جو مرنے والا وہ اکیلا ہوتا ہے۔ جو ہی قبر بند ہوتی ہے، مٹی ڈال دی جاتی ہے، تلاوت کر دی جاتی ہے، ہم گھروں میں آ جاتے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں، اور فرشتے پوچھے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، اور ما دینوں کا۔ یہ 3 سوال پوچھتے ہیں اس سے۔ تو پیارے بھائیوں، اگر 2 سوالوں کا وہ جواب دے بھی دے تو اس کی چھٹی نہیں ہوتی۔ آپ جہاں بھی قرآن پاک کی آیتیں پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، علماء سے